किए रे ठीक कहदेनी हेलो हाय नमस्कार कहदेनी जय जगन्नाथ कहदे नंगु ये पुआटा मोर मामू आसीगले द्वितीय भार नहीं कि मामू आसिले ना हाँ तो द्वितीय भार नहीं कि आसीगले आमर भाई तो चलो देखिए कौन कौन आसुची ओ हे देखने हाय कर देनी हाय बाय कर दे टाटा टाटा कर दे टाटा से तलू देखिए कौन कर उपरू कर टाटा टाटा कर हाँ हाँ हाय 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 नमस्कार जय जगन्नाथ चलो देखिए कौन कौन आसुची आम घर द्वितीय अवसरे देखिए चलो 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 देखिया देखिया कौन आई कौन आसीची रे एटा दो एटा दो एटा दो एटा दो दो एटा दो तू जा एटा की खाइयो की खाइयो लो चकिली कौन ला भल लगे खोलनी कि लो खोलनी दे ओ कौन 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 तो द्वितीय ओषा देखिपे घर आमर आसीला ये सब पनीपरिया आ नड़िया सोला मटर जहाँ सब आसा कथा तो सीटा बस्तार रही तो खोलिकी रखी नदेले काले पचिज से खोलीदेली तो चलतु एवं रखीदे सब साइज कर गोटे जगार तो परिवा रेट तो जानी केते पूरा कही हेनी तो जदि नष्ट हो मन केते दुख हम खास करी बाप घर जो जिनस आसी नष्ट हो तो बेसी तो दुख लगे तो से सब साइज करके रखीदेली तो तापर जाकि देखा कौन सब रोषेईबास हम कहीं जान नी हठात कि आसिकी भाई घरे पहुँचला तो देखिपे कौन कौन सब आसी तो घर पर आमर चिकेन होता तो भाई आमर नॉनवेज खाइबनी तो से पुणी सब भेज करा पड़ो सब साधा करा पड़ो तो चलतु वर्षा पड़िला केमिति जीवा तो वर्षा पूरा जोरे पकाउची तो चलतु देखा रोसई आमर बैगण कटा है छाणियापाई तो डाली मुझे सिझे रखी तो ये तो हलदी आ लंका गुंड दे गोलेदेवा तेल ये गरम हो गला तो ताकि सब मु छाणीदेवी एठी कोबी आलू भजा बसई देछि तो फाइनाली ये आमर कोबी आलू भजा रेडी हो डाली फुटाइवाई ये सब मसला जारीदेली तो डाली फुटा सरला अलग जिनस भी सब हो गला तो ये पोटल को फाड़ कर भाजी देछि तो देखिपे ये सब आइटम रेडी हो तो लास्ट को आ गए जिनस कहीं लेट्रे आसला तो ये रेडी कर सब रखी सारापर से बसी चूल्हे तो देखिपे आमर यहाँ छतु टे लेट्रे आसला तो से छतुटा लेट्रे है तो फाइनाली सब खाइबा आम रेडी हो गला किंतु भाई खाई पारानी कारण ता देह बहुत खराब हो गला तो द्वितीय ओषा तो सरीगला तो ये द्वितीय घांट कर टाइम हो गला तो द्वितीय घांट तरकारी देखिए केते प्रकार सब पनीपरिया कटाई तो लास्ट गोटे खड़ा गच आनिकी काटी पकईदेली तो पोटल कांकड़ सारू आउ झुड़ंग एतिक जिन काटिकी फास्ट सन्तुल दिहला तो यहाँ टिके हो सारापर आलू पड़ी सन्तुला है तो देखिपे परिवा गुड़िक भल भाव पूरा सन्तुल हो गला तो तापर ये काटिक रखाई बोईती कखार को पकाव तो आंक एपटे बेसी बोईती कखार पड़े तो सेमती अलग पनीपरिया बेसी पड़े ना बोईती कखार खाली घांटा हुए किंतु आम सेपटे सब प्रकार पनीपरिया घांट तरकारी हुए
ତ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେଲି। ତ ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଓଉକୁ ପକେଇଦେବା। ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତ ଓଉ ତ ପୁରା କମ୍ପଲସରି ପଡ଼ିବ। ତ ଓଉ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ତ ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ପରିବା ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ସିଝା ହେଇକି ରଖିଥିବା ମଟର ଆଉ ସୋଲାକୁ ପକେଇଦେବା। ତ ସେଥିରେ କୋରା ହେଇକି ରହିଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁଟା ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା, ସେ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ପକେଇଦେବା। ତ ପରିବା ସିଝିକି ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲାଟା କ'ଣ ଦେବା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି। ତ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଫୁଟଣ ଆଉ ଜିରା ଏଠି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ତ ପିଆଜ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା କଲର୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତ ମସଲାରେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତ ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ସେ ମସଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋଟା ସିଝିକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାରିଦେବା। ତ ମସଲା ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ସିଝିକି ରହିଥିବା ପରିବା ସବୁ ସେଥିରେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ଢାଳିଦେବା। ତ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ତ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କିଛି ଚିନି ଦେଇଦେବା। ତା ତରକାରୀ ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ ତରକାରୀକୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ତରକାରୀକୁ ଭୋଗ ଦିଆହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଘରେ ଯିଏ ଖାଇବେ। ତ ଭାତ ବି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ କାଢ଼ିକି ରଖା ହେଇଗଲା। ତ ଭାତ ତରକାରୀକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୋଗ ଦିଆହେବ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ଦରକାର ପକେଇବା। ତ ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଦିଆହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା ପକାଇଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ 8 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।